अहमदुहु व मुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 122 पारा नंबर 13 का आगाज हो चुका है हमारा, और सूरह रात इंशाल्लाह आज शुरू होने लगी है। आयत नंबर 1 से 16 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा हुरूफ मुक़त्तआत। तिलका ये आयातु आयात हैं अल किताब किताब की। वल्लज़ी और वो जो कुछ उनजिला नाजिल किया गया इलैका तरफ आपके, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, अल हक़्क़ु हक़ है, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरुन नासी अक्सर लोग, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। ठीक है, अब अल किताब से मुराद यहाँ पर कुरान भी हो सकता है और ये सूरत की आयात भी हो सकती है। ठीक है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो कुरान नाजिल किया गया ये बिल्कुल हक नाजिल किया गया। इससे पहले कोई ऐसी किताब नहीं उतरी जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि तौरात और इंजील तो चेंज कर दी गई थी। और अरब जो थे यानी अहले मक्का थे, तो उनके पास वैसे भी कोई किताब नहीं थी, तो अगर वो पढ़ते तो वो ईमान ले आते। लेकिन क्योंकि उन्होंने गौर ही नहीं किया, हमेशा तमस्सा फर्ज किया, उन्होंने मजाक ही उड़ाया, तो उसके नतीजे में हुआ क्या, उन्होंने जब गौर ही नहीं किया, हक को पहचाना ही नहीं, फिर वो लोग ईमान वाले भी नहीं बने। और वो कौन जात है जिसने कुरान को नाजिल किया? अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह भी वही है जिसने रफा बुलंद किया अस्समावाती आसमानों को, बगैर आमदिन बगैर सुकूनों के, तरौनहा तुम देखते हो जिन्हें। यानी एक तो अल्लाह ताला ने दलाइल दिए अल्लाह के हक होने के कुरान के जरिए, और दूसरा ही निशानियां जो तुम देख रहे हो। तुम फिर इस्तवा वो बुलंद हुआ अलल अर्श अर्श पर। अब ये मुस्तवा कब हुआ, कैसे हुआ, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमने इसी बात के ऊपर बस ईमान रखना है कि जब अल्लाह ने कहा है कि वो अर्श पर मुस्तवे हुआ तो हुआ है। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और उसी ने मुसख्खर किया सूरज और चांद को। यानी जो मुनकरीन हक हैं वो इस बात को तो ईमान रखते हैं कि हाँ, कोई है जो यूनिवर्स को चला रहा है। ये तो कहते हैं कि ये कोई यूनिवर्स है जो चला रहा है कोई यूनिवर्स, लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचते। कुल्लुन सब यजरी चल रहे हैं, ली अजल मुसम्मन एक वक्त तक मुकर्रर, यानी क़यामत तक। युदब्बिरुल अम्रा वो तदबीर करता है काम की। युफस्सिलुल आयाती वो खोल कर बयान करता है आयात को यानी निशानियों को। लअल्लकुम ताकि तुम बिलिक़ाइ मुलाकात कर रब्बिकुम अपने रब की तूक़िनून तुम यकीन रखो, यानी तुम्हें इस बात का भी यकीन रहे कि जैसे ये सूरज चांद तुम्हें दिख रहा है, ये पूरी यूनिवर्स चलती हुई दिख रही है, इसी तरह कयामत ने भी बर्पा होना है, उसने भी आना है, और अल्लाह से जाके मिलना है, सवाब और जजा और सजा का काम होना है। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने मद्दा फैला दिया अल अर्ज़ जमीन को। अब यहाँ पर फिर अल्लाह का तारुफ। वजअला और बनाए फीहा उसमें रवासिया पहाड़, व अनहारन और नहरें, यानी जमीन को लंबाई की तरह यानी इस तरह बिछाया कि तुम किसी भी कोने में खड़े हो, तुम्हें इस तरह नहीं लगेगा कि तुम लटक रहे हो, ऐसे उसने फैलाया है। वमिन कुल्ली समाराती और हर किस्म से फलों की, जाला उसने बनाए फीहा उसमें जौजैन इत्नैनी जोड़े दो दो, यानी नर मादा की शक्ल में जोड़े बनाए फ्रूट्स में से, या फिर खट्टा मीठा, कोई खट्टा फ्रूट है कोई मीठा फ्रूट। युग़शिल लैला नहार और ढाकता है रात को दिन के ऊपर। ठीक, यानी पूरी नेमतें अल्लाह ताला गौर फरमाते। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए यतफ़क्करून जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी इतनी ज्यादा अल्लाह ताला जो, चलो तुम्हें कुरान की बात नहीं समझ आ रही, रसूलुल्लाह की बात नहीं समझ आ रही, तो तुम इर्द गिर्द तो अपनी निशानियां देख रहे हो ना, जमीन आसमान देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, नहरें देख रहे हो, फ्रूट्स देख रहे हो, रात का और रात का आना दिन का जाना, ये तब भी देख रहे हो, तो फिर भी तुम गौर नहीं करते। तो इन निशानियों के ऊपर तदब्बुर वही करेगा जो ईमान ले आएगा, और तदब्बुर करने के नतीजे में उसका ईमान जो है और पुख्ता हो जाएगा। कि आप देखो ना, जब आसमान को देखते हैं तो एक हैबत से दिल पे आ जाती है कि ये कैसे है जो हम एक गोले के अंदर है, और ये गोला मुस्तकिल घूम रहा है, और लेकिन हमें महसूस नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि हम गिरे जा रहे हैं, कि हो सकता है कि हम लटक रहे हों, कोई देखे अगर इस गोले को, लेकिन हमें तो महसूस नहीं होता, हमारी ना चीजें गिर रही हैं ना हम गिर रहे हैं। इस तरह ग्रेविटी को अल्लाह ताला ने मेंटेन रखा है।
تو یہ کتنی بڑی हैबत की बात है। तो जब ये चीज हो सकती है तो वाकई अल्लाह है कोई। ये खुद रहो तो नहीं चल, खुद रहो कैसे इतना परफेक्शन के साथ चल सकता है। तो कोई तो है जो ये चला रहा है, कोई तो है जो तदबीर कर रहा है मामला। तो लेकिन गौर फिक्र कौन करेगा? जो ईमान वाले होंगे, जो वाकई अकल से काम लेते होंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें गौर फिक्र की भी नसीहत कर रहे हैं कि इर्द गिर्द भी देख लो, दुनिया पर भी गौर करो। इसलिए यही कहा जाता है कि सिर्फ आयात पर ही गौर नहीं करना, मतलब आयात से मुराद पुरानी आयात, लेकिन हमने अल्लाह की निशानियों के ऊपर भी गौर करना है, बाहर भी निकल कर देखना है। वफिल अर्दी, और जमीन में क़िताउन टुकड़े हैं, मुतजाबिरातुन बाहम मिले हुए, व जन्नातुन और बागात हैं, मिन अनाबिन अंगूरों के, वज़रउन और खेतियां हैं, व नखीलुन और खजूर के तरफ, सिनवान जड़ें मिली हुई, वगैर सिनवान बगैर जड़ें मिली हुई। अब ये थोड़ा सारा खजूर के दरख्त के बारे में है कि कभी इस तरह होता है कि एक ही रूट से दो दरख्त परवान चढ़ जाते हैं, एक ही जड़ के दो दरख्त बन जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही रूट से, यानी एक ही जड़ से एक ही दरख्त होता है। तो दोनों तरह से अल्लाह ताला जो है निशानदही कर रहे हैं। युस्का हो पिलाए जाते हैं, बिमा इन पानी वाहिदिन एक ही, यानी एक ही पानी से सबको पानी एक ही दिया जाता है। लेकिन कोई अंगूर का दरख्त बन जाता है, कोई खजूर का दरख्त बन जाता है। तो मुख्तलिफ तरह की इकसाम फैली हुई हैं, लेकिन पानी सबको एक ही जा रहा है, धूप सबको एक ही जा रही है, ऑक्सीजन सबको एक ही तरह का जा रहा है। तो ये कैसे हो गया? कैसे इसके रंग अलग हो गए? कैसे इसको इतने खूबसूरत तरीके से, अगर एक ऑरेंज के ऊपर, अब सीजन में ऑरेंज आ रहा है, इस पर ये गौर करो। तो ये कौन है जिसने इतने अच्छे सा कवर रखा है कि अंदर मिट्टियां ना घुसे, उसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाए, और फिर जब उसको खोल के देखो तो इतनी बारीक बारीक उसकी शाखें लगी होती है, अंदर गुठली भी होती है, और जायका वो अलग होता है। तो ये कौन था जिसने ऐसे करा है? obvious बात है, अल्लाह, अल्लाह ने किया है ना। वनुफज्जिलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकुल, और हम फजीलत देते हैं उनके बाज को बाज पर फलों में, यानी खाने पीने के एतबार से। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, याक़िलून, जो अक्ल से काम लेते हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर हमें ठीक कह रहे हैं कि अगर अकल है तो वाकई इसमें भी तुम गौर कर लोगे और अपने अल्लाह को पालोगे, अपना ईमान जो है बढ़ा लोगे। और यहाँ पर अल्लाह ताला हमें कायनात में गौर फिक्र की तलकीन कर रहे हैं, सिर्फ आयात में नहीं करना। बल्कि अब फ्रूट्स आ रहे हैं, सीजन बदल रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है, तो ये कौन कर रहा है? कौन करने वाला है? तो अल्लाह है कि एक ही दुनिया है, लेकिन किसी हिस्से में बर्फ गिर रही है, किसी हिस्से में धूप आ रही है, नॉर्मल टेम्परेचर है, किसी हिस्से में बहुत ज्यादा सर्दी है। और तो ये कौन कर रहा है? वह इन ताजब, और अगर तुम ताज्जुब करते हो, यानी रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, रसूलुल्लाह को ये हैरानी हो रही है कि इतनी सारी निशानियां देख करके, और ये मुशरिकीन मक्का, ये कुरैश अपने आप को तो इतना ज्यादा अक्लमंद समझते हैं और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन स्मार्टनेस का दावा करने के बाद भी इन्हें क्यों ये चीज नहीं समझ आ रही? इतनी सारी निशानियां नहीं देख रहे हैं कि खा पी नहीं रहे हैं, ये ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो इन्हें क्यों नहीं ये बात अकल में जा रही है? उन्हें हैरानी हो रही है। अगर तुम ताज्जुब करते हो, फाजबुन, तो काबिल ताज्जुब है, कौलुहुम, उनकी बात, इधर क्या, जब कुन्ना हो जाएंगे हम तुराबन मिट्टी, इन्ना क्या, बेशक हम, लफी खल्की, अलबत्ता पैदाइश में होंगे, जदीद नहीं। यानी अल्लाह कह रहा है अगर आपको ताज्जुब कर रही है बात, तो वाकई काबिल ताज्जुब है कि इनको ये इसी बात में स्टक रहते हैं, इर्द गिर्द की निशानियां नहीं देख रहे हैं, इसी बात में अटके पड़े हैं कि हम मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे क्या? भाई पहली बार भी तो उसने ही उठाया था, पहली बार भी उसने ही भेजा था, तो दोबारा भी वो भेज सकता है। उलाई का, यही वो लोग हैं, अल्लादीना, जिन्होंने कफर कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। वो उलाई का, और यही लोग हैं, अल अगलालु, तो होंगे, फी आनातिहिम, जिनके गर्दनों में, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी इनकी, इन्होंने अल्लाह को नहीं मानना, कयामत के दिन को नहीं मानना, दोबारा दोबारा उठाए जाने के ऊपर नहीं मानना, तो फिर क्या होगा? तो इनको कयामत के दिन भी इनके गर्दन में तोप डाल दी जाएगी, कयामत के दिन भी ये अकड़े ही रहे, और तोप के साथ इनको खींच के जहन्नम में झोंका जाएगा। वो उलाई का अस्हाबुन्नार, और यही लोग हैं साथी आग के, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला इन्हें हमें शामिल नहीं करे। तो मतलब रसूलुल्लाह को ये बात काबिल ताज्जुब लग रही है कि क्या मतलब इलॉजिकल बात है, इतनी सारी निशानियां फैली हुई हैं, वो तो देख रहे हैं, उसके तो खूब मजे ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ ये बात आती है कि दोबारा उठाए जाओगे तो वहां ये स्टक हो जाते हैं।
वयस्तअजिलूनक, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे, बिस्सय्यअति, अजाब को, बुराई को, क़ब्ल अल हसनति, पहले भलाई से, वक़द, हालांकि तहकीक, खलत, गुजर चुकी, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, अल मसलात, इबरतनाक मिसालें। यानी ये अहले मक्का जो थे आपसे से मुतालबा करते थे कि हाँ, आप अदाब के बारे में कहते हो तो अदाब ले आओ अदाब। फिर वही जो हमने पहले की अम्बिया की भी स्टोरी में देखा कि उनकी भी कौम अदाब मुतालबा करना शुरू कर देती थी, और जब अदाब आता था तब भी गाफिल रहते थे और फिर हलाक हो जाते थे। तो अल्लाह ताला वही निशानदेही कर रहे हैं कि क्योंकि रसूलुल्लाह बता देते कि अमल नहीं करोगे, ईमान नहीं लाओगे, तो तुम्हारे पर अदाब आएगा, तुम्हारा बुरा हशर होगा। तो फिर उसका कहते अच्छा अजाब आएगा तो फिर अजाब ले आओ। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता है ना पहले क्या हुआ था। क्या पहले कौमों की मिसालें नहीं देखी हैं? पहले जो इबरत गुजर चुके हैं वो तुमने नहीं देखे, तुम वाकिफ नहीं हो कि जब अजाब आता है तो क्या होता है। अजाब आना मजाक नहीं है कोई। वह इन रब का, और बेशक रब आपका, लदू मग़फ़िरतिन, अलबत्ता बख्शिश वाला है, लिन्नासी, लोगों के लिए, अला ज़ुल्मिहिम, बावजूद उनके जुल्म के। यानी अल्लाह ताला एकदम से नहीं पकड़ते, लोग अपने ऊपर खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी का वक्त जो है फिक्स है, तो वो उसी के ही हिसाब से उनको उठाया जाए। तो अल्लाह ताला तो नहीं कर रहे, अल्लाह ताला तो ढील दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब तुम खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन जब पकड़ आएगी, इन रब का, और बेशक रब आपका, लशदीदुल इक़ाब, अलबत्ता सख्त सजा वाला है। यानी जब पकड़ का वक्त आएगा तो फिर वो सख्त सजा वाला है कि तुम माने ही नहीं और इसी हालत में मर गए, फिर तुम नहीं बचोगे। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया, लौला, क्यों नहीं, उन्ज़िला, उतारी गई, अलैहि, इस पर, आयतुन, कोई निशानी में रब्बी, उसके रब की तरफ से। अब रसूलुल्लाह से ये मुतालबा करते, अच्छा हम तुम्हें मान लेंगे लेकिन तुम ऐसा करो कि ये जो सफा का पहाड़ है इसको सोने का बना दो। अच्छा कोई तुम्हारे साथ फरिश्ता क्यों नहीं उतरा, उसको उतार लो। या फिर ऐसा करो ये मक्का की जमीन में बाग और उगा दो, कोई मतलब ये निशानियां मुतालबा करते। तो अल्लाह कहते हैं, इन्नमा अंत मुंदिर, बेशक आप तो डराने वाले हैं, वली कुल्ली कौमिन हाद, और वास्ते हर कौम की एक हादी है। यानी आप जो है हिदायत देने के लिए आए, और हर कौम में एक पैगंबर उठाया गया जिसने हिदायत दी, लोगों को नसीहत की, लेकिन उन्होंने इंटरटेन नहीं किया। तो आप इंटरटेन करने के लिए कौम में नहीं आए हैं कि ये मुतालबे कर रहे हैं तो आप इनके मुतालबात पूरे करेंगे, इनको इंटरटेन करेंगे। तो आपका मकसद जो है इंटरटेन करने का नहीं है, इनके मुतालबात बिल्कुल नाजायज मुतालबात पूरे करने का नहीं है, बल्कि इनको हिदायत देने का है, ये इनके लिए रहनुमाई का सबब बनना है आपने। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु, अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है, कुल्लु उनसा, हर मादा, वमा, और जो तगीजु, कमी करते हैं, अल अरहामु, रहम, वमा, और जो कुछ तस्बात, वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह को पता होता है मदर के वोम में क्या चीज है, और अल्लाह को ये भी पता होता है कि वो कमी हो जाती है, कभी खत्म हो जाता है। ठीक है, या कभी मुकम्मल बच्चा नहीं आता है, और कभी पूरा भी आ जाता है, या एक से जायद भी आ जाते हैं। तो ये अल्लाह के इल्म में है ये बात। अल्लाह की यहाँ पर इल्म की सिफत हाईलाइट होती है। अल्लाह को पता होता है अंदर क्या चल रहा है, एक ने आना है, दो ने आना है, या एक ने भी मुकम्मल नहीं आना, या एक ने मुकम्मल आना है, यानी एक ने, या एक ने जरूरत से जायद ही बड़ा होकर आना है। तो ये अल्लाह को सब पता है। वकुल्लु शैइन, और हर चीज, इंदहु, उसके पास, बेमिकदार, साथ एक अंदाजे। आलिमुल गैबी व शहादा, जानने वाला है गैब और हाजिर का, अल कबीर उल मुतआल, सबसे बड़ा है, बहुत बुलंद है। यानी आप देखें कि अम, इंसान के ईमान लाने के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जो इंसानी फैक्ट्री चल रही है वो भी एक इंसान के अंदर से ही आ रहा है। यानी इंसान एक इंसान के अंदर से ही आ रहा है, और वो सांस भी ले रहा है, और एक जीती जागती अंदर एक इंसान है, और वो पल रहा है और फिर वो निकल कर आता है बाहर। यानी एक इंसान ही दूसरे इंसान को पैदा कर रहा है, और किस तरह से अल्लाह ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और एक अंदाजे से अल्लाह ने उसको भेजा हुआ है। तो अगर इंसान गौर करे तो यही बहुत ज्यादा हैरत अंगेज गौर करने की बात है। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कोई जिंदा चीज एक अंदर पल रही होती है, और घुटी हुई अंधेरों में रह रही होती है, और जिंदा होती है, वो सही सलामत होती है वो, और जब उसका एक वक्त पूरा हो जाता है तो वो बाहर आ जाती है, तैयार हो जाता है वो। तो गौर करने के लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह कौन है, आलिमुल गैबी व शहादा है, और कबीर मुतआल है, सबसे बड़ा है, बहुत बुलंद है। फिर आगे है,
सवाउन बराबर है मिनकुम तुम में से मन जो असरवा छुपा कर करे अलकौल बात व मन जहरा और जो कोई जाहिर करे धूप से। यानी उसके लिए तो सेम बात है, क्योंकि वो आलिमुल गैब ही है ना। उसे उसके लिए सेम सिचुएशन है, तुम चाहे बात को छुपा के करो, सरगोशियों में करो, या फिर बुलंद आवाज में करो, उसको सब पता चल रही है। वमन और जो कोई के हुआ वो मुस्तफिन छिपने वाला है बिल्लैल रात को, और सारे बोल को चलने वाला है बिन नहार दिन को। यानी वो ऐसे वैसे जानवर जो जमीन के गड़ों में रहते होते हैं, तो उन्हें वो भी पता है, अल्लाह को वो भी पता है कि दिन में कौन चल रहा है, अल्लाह को वो भी पता है कि रात में कौन चल रहा है। हमें नहीं पता कि रात में कौन सा जानवर किस टाइम पर चल रहा है, लेकिन अल्लाह को पता है कौन किधर जा रहा है। उसके उसके इल्म में तो सब कुछ है। लहू उसके लिए है मुअक्किबातुन पहरेदार मिन बैनी यदैहि उसके सामने से। यानी वो तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, उसके तो इल्म में है ही, लेकिन उसने साथ में फरिश्ते भी इस काम के लिए हायर किए हुए हैं, फरिश्तों को भी रखा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? वो नोट बना रहे हैं, यानी वो अपना पूरा सारा काम लिख रहे हैं, डाटा तैयार कर रहे हैं। वमिन खल्फिही उसके पीछे से यहफज़ूनहु जो हिफाजत करते हैं उसकी मिन अम्रिल्लाह हुक्म से अल्लाह। ठीक है, यानी वो हमारी आ, निगरानी भी करते हैं। यहफज़ूना में निगरानी भी है और दूसरा हिफाजत भी है, यानी निगरानी भी कर रहे हैं, डाटा भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में वो हिफाजत भी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है कि कोई घटना होने वाली होती है, कोई इंसिडेंट होने वाला होता है, और आप बाल बाल बच जाते हैं, तो हम दिल में ये आता है फौरन से कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद कर दी कि हम बच गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से कुत्ता आ रहा होता है काटने के लिए, लेकिन नहीं काट के जाता और गुजर जाता है। तो किसकी मदद होती है? ये भी अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मदद होती है, यानी अल्लाह की मदद होती है फरिश्तों के जरिए। तो फरिश्ते यानी हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं साथ में। और ये तो हम वैसे भी जानते ही हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त इनकी शिफ्ट चेंज हो रही होती है, हदीस से पता चलता है। और फिर बहुत सारे azकार पढ़ने से फरिश्ते जो हमारी निगरानी करने में लग जाते हैं। तो यानी वो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन का भी हमारा इंतजाम किया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बेशक अल्लाह ताला नहीं तब्दील करता माँ जो बिकौमिन किसी कौम में से हत्ता यहाँ तक कि युगय्यिरु तब्दील वो बदल दें माँ उसको जो भी अनफुसिहिम उनके दिलों में। ठीक है, यानी जब तक इंडिविजुअल सतह पर काम नहीं होगा, इंडिविजुअल सतह पर इस्लाह नहीं होगी, तब तक कौमी इस्लाह नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे ही बैठे बैठे चीज नहीं बदलते। जब तक बंदा कोशिश नहीं करता तब तक अल्लाह नहीं बदलते। और ये तो एक नॉर्मल दुनिया का भी लॉ है ना, कि अगर भूख लगी है, चावल खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना, चावल को हुक्म दूंगी कि मेरा भूख लग रही है तुम तैयार हो जाओ। जब मुझे भूख लग रही है, मुझे चावल खाने, तो जाके मुझे चावल पकाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मेरा पेट भरेगा। प्यास लग रही है तो पानी पीना पड़ेगा, प्यास जब बुझेगी मेरी। सिर्फ कहने से नहीं पानी आओ वो मुंह में आ गया और वो प्यास बुझ गई, ऐसे नहीं होगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, हरकत देनी पड़ेगी। इसी तरह जब तक इंडिविजुअल सतह पर यानी मैं अपनी खुद की इस्लाह नहीं करूंगी, तब तक अल्लाह ताला कौमों के हालात नहीं बदल, कभी नहीं बदलते। तो वो जो बात आती है ना, हम खुद फिक्रमंद होते हैं कि फलां बदल जाए, फलां बदल जाए। नहीं, फलां बदल जाएंगे, वो बदलने वाले अल्लाह ताला है। हमने किसकी फिक्र करनी है? अपनी ही करनी है कि हम बदल जाए, हमारे मामलात बदल जाएं, हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएं। वो इदा और जब अरादा इरादा करता है अल्लाह अल्लाह बेकौम साथ किसी कौम के सूअन किसी बुराई का, यानी अजाब देना चाहता है अगर, फला तो नहीं मरद्दा कोई फेरने वाला लहू उसे, वमा और नहीं लहू उनके लिए मिन दून उसके सिवा में कोई मदद। यानी अगर अल्लाह ने डिसाइड कर लिया है कि किसी कौम को अजाब चाहे देना है तो फिर देना है, वो नहीं टलता। और अल्लाह के सिवा कोई मददगार भी नहीं है। यानी अल्लाह ने जो हमें इबादत करने का हुक्म दिया है, तो वो अल्लाह की नीड नहीं है, वो हमारी नीड है। अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं रुजू करेंगे तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें नुकसान, हमें जहनी तौर पर भी नुकसान होगा, जिस्मानी तौर पर भी नुकसान होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस्म को डिजाइन ही इसी तरह किया था कि ये 5 दफा आगे झुकेगा। डिजाइन ही इसी तरह किया था। ये सुन्नत पर अमल करना डिजाइन ही इसी तरह किया था कि अगर सुन्नत पर अमल नहीं करेगा तो इसको नुकसान होगा, खसारा पाएगा। तो क्योंकि अल्लाह ने चिप ही ऐसी डाली है।
کی اطاعت کرنے والے کی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اور وہ اس کے لیے آسان بھی ہوگی۔ مشکل کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اپنے غور کریں، تھوڑا سارا ریفلیکشن اسی بات پر کر لیں کہ نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے میرے اندر، اور جب میں نماز نہیں پڑھتی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کو تو ایک فیز مل بھی جاتا ہے نا نہیں نماز پڑھنے والے دنوں سے، کس طرح ایک ڈپریشن سی آنا شروع ہو جاتا ہے، کس طرح ایک عجیب سی ذہنی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نارمل روٹین چل رہا ہوتا ہے آپ کیونکہ بار بار اللہ کے آگے جھکنے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز پڑھنی نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے اللہ کے آگے جھکانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا ہے پھر؟ نماز پڑھنا اللہ کی نیڈ نہیں ہے، میری نیڈ ہے۔ میں نہیں پڑھتی تو مجھے نقصان فیل ہوتا ہے، جب میں پڑھ لیتی ہوں تو میں فائدے میں محسوس کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا رسول اللہ کی نیڈ نہیں ہے، وہ میری نیڈ ہے۔ اگر میں نہیں عمل کرتی، میں سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتی کھانے میں، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کا نقصان مجھے ہوتا، رسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ تو تو اگر انسان بدلنا چاہے گا تو پھر وہ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ کے سوا پھر اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی پھر اس کی ہیلپ کر بھی نہیں سکتا۔ پہلے اس نے خود کوشش کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کوشش میں مدد کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے خود کی طرف کوشش کرے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا۔ پھر هو الذی، وہی ہے جو یریکم البرق، دکھاتا ہے تمہیں بجلی کی چمک، خوفاً خوف، و طمعاً اور امید سے۔ یعنی ہر ایک سچویشن کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے بجلی آ رہی ہے تو کچھ کے لیے وہ مسرت کا باعث ہوتی ہے، یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ موسم چینج ہو جائے گا۔ کیونکہ گرمیوں میں جب بجلی کڑکتی ہے، بادل آتے ہیں، تو ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ چلو موسم ٹھیک ہو جائے گا، بارش پڑے گی تو گرمی ختم ہوگی۔ دوسرا خوف کا باعث بھی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوا ہے قوموں کے اوپر کہ بجلی کڑکی بادل آئے اور عذاب نازل ہو گیا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بوجھ، یعنی بادل بوجھل کو بھی ہم دیکھ کر کے یہی ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی بھی خوشی لگ رہی ہوتی ہے، اور طوفان بھی آ سکتا ہے اس کی وجہ سے، اگر بارش نہ رکے تو شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں۔ تو ہر کنڈیشن کی دو صورتحال ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا کدھر ہے ہم نے؟ کہ نگیٹو دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیو دیکھتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال جو ہم ابھی سورہ یوسف میں پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اگر چاہتے یعقوب علیہ السلام تو نیگیٹیولی بھی اس سچویشن کو دیکھ لیتے، لیکن وہ جو جتھا بیٹھو کا ان کے ساتھ اتنے عرصے تک رہا، وہ پھر منتشر ہو جاتا۔ اگر چاہتے یوسف علیہ السلام تو نیگیٹو بھی ہر سچویشن کو دیکھ سکتے تھے، اور بھائی سے ملتے ہی بدلہ لے لیتے، اور قید خانے میں اپنے ہی جس قید خانے میں وہ خود قید ہوئے تھے وہاں ڈلوا دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے بھی پازیٹیو دیکھا۔ یعنی ہر کنڈیشن، یعنی اب کائنات جو ہمیں تلقین کر رہی ہے، تو کائنات ہر طریقے سے ہمیں نصیحت کر رہی ہے، صرف خالق سے نہیں ملا رہی ہے، بلکہ خالق کے ساتھ ہمیں معاملات فہمی بھی سکھا رہی ہے کہ ہر کنڈیشن کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ کبھی ہوا بہت مسرت کا باعث ہوتی ہے، اور کبھی ہوا آندھی بن جاتی ہے، نقصان بھی دے جاتی ہے۔ تو ہر کنڈیشن کے دو پہلو ہیں، ہر سچویشن کے دو پہلو ہیں، جو کہ ہمیں نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ، وہ تسبیح کرتی ہے، الرعد کڑک، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریف کے، والملائکۃ، وہ فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے۔ یعنی ہر کچھ جو ہے اللہ کی کائنات میں، وہ سب کے سب تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتا ہے بیا انہیں، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وہم، حالانکہ وہ یجادلون، وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی وہ اس حال میں ہی مشغول ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہی بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہی ٹاپک ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہے اور ان کو نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بدترین کیفیت کہ آخری عمل ہوا بھی تو اللہ کی نافرمانی کا ہوا، یعنی اللہ سے ملاقات ہوئی بھی تو اس حال میں ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ وہ شدید المحال، اور وہ سخت قوت والا ہے، یعنی جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر پکڑ جاتا ہے۔ لہو، اس کے لیے ہے دعوت الحق، پکارنا پر، والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء،
کچھ بھی، الا مگر فواسطی مانند پھیلانے والے کے، کفے ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں الالمائی طرف پانی کے، لیا بلوغا تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما اور نہیں ہوا وہ ببالغی پہنچنے والا اسے، یعنی اللہ کو جب پکارتے ہو تو پکار سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، اکنالج کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو تو اس کا پکارنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں پانی چاہیے، پانی سامنے ایک بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، اور تم اپنے ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھ گئے کہ آؤ پانی میری ہتھیلیاں میں آ جاؤ تاکہ میں پی لوں۔ بالکل مثال اسی طرح ہے، حالانکہ ایسے تو پانی پہنچنے ہی نہیں والا، کیا پہنچ جائے گا ایسے؟ میرے ہاتھ میں چمبک کوئی ہے، پانی میں چمبک بھی نہیں کہ وہ پانی چمبک چمبک ملے تو وہ میرے ہاتھ میں پانی آ کے گر جائے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اگر مجھے پانی چاہیے تو اب یہ بات ہے مجھے اپنی چلو بھرنا پڑے گا پھر پانی میں مزہ آئے۔ وہی مثال آ جائے گی کہ پیاس لگی تھی تو مجھے جگ کے پاس جانا پڑے گا، پانی لوٹنا پڑے گا، گلاس کو لے کے آنا پڑے گا، پھر میں پیوں گی۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ پانی سامنے جگ بھرا رکھا ہے اور میں ہتھیلیاں پھیلا دوں آؤ پانی آ جاؤ میرے ہاتھ میں۔ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کی کوئی فریاد پوری نہیں ہوتی، پالی پولی بار، جیسے ہتھیلیاں پھیلانے سے کوئی چیز میرے پاس نہیں آ جاتی، اسی طرح ان سے دعا مانگنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر ہے وما اور نہیں دعا الکافرین کافروں کی، الا مگر فی ضلال، یعنی ان کی دعا جو ہے نشانے تک نہیں پہنچتی، جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پر ہم نے اپنی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف خالص اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا، کوئی پیر فقیر مرید تو نہیں ہم نے رکھے ہوئے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر دے گا۔ اور یہ آیات جو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اگر کسی سے ہمارا تعلق اسٹرانگ ہے اور وہ ہماری نصیحت لے سکتا ہے تو یہ آیت کے ذریعے بھی ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی یہاں پر ایک بات ہے، جو خود قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، تو خود پتہ نہیں کیا کنڈیشن ان کی ہو رہی ہوگی، وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے لیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کر دیں، تو وہ کیا ہماری دعا کو آگے پہنچائیں گے؟ وہ کیا ضرورت رکھیں گے؟ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، وہ کیا ہماری دعا کو، ہماری پکار کو سنیں گے اور اللہ کے یہاں ریکویسٹ لگائیں گے ہماری دعا؟ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا مسلمانوں کا۔ مسلمان سامنے سے نہیں مانگ رہے ہوتے، مسلمان کہتے ہیں ہم وسائل بنا رہے ہیں، کہ وسیلہ بنا رہے ہیں کہ یہ نا ہماری ریکویسٹ کر دیں گے، تو یہ نیک تھے، انسان تھے، اور تو یہ ریکویسٹ کر دیں گے اللہ کے، حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے لہو دعوت الحق، تم ڈائریکٹ مانگو تمہاری پکار سنی جائے گی، کوئی تمہیں وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے آؤ وہ تمہارے لیے پکارے گا، تم مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ہو، تم ڈائریکٹ مانگو تمہاری پکار سنی جائے گی۔ لیکن جو ڈائریکٹ نہیں پکارتے تو ان کی پکار جو ہے گمراہی میں، وہ نہیں سنی جاتی۔ پھر آگے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ کرتا جو کوئی آسمانوں میں ہو سکتا، تاؤن خوشی سے، وہ کرنا اور نہ خوشی سے۔ خوشی سے کون کرتے ہیں؟ مومن کرتے ہیں۔ نہ خوشی سے کون کرتے ہیں؟ منافق کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ہوں گے بالغدو صبح والإنسان و شام، یعنی جو ہمیں درخت کے اور پہاڑوں کے بلڈنگس کے، یعنی جتنی بھی ہم کائنات میں نشانیاں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے جو ہم سائے دیکھتے ہیں نا زمین میں پھیلے ہوئے، تو یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی نشانی ہے ان سجدہ کرتے ہوئے سائے کو دیکھ کر کے ہی انسان سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ جب کر سکتے ہیں سجدہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی جو بات ہے توان و کرنا، خوشی سے یا ناخوشی سے سب کر۔ اگر خوشی سے مومن کی کیفیت ہے تو بہت بہترین ہے، اور ناخوشی سے منافقین کی کیفیت ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ نہیں تو اللہ تو لے آتا ہے، اگر انسان خود خوشی سے نہیں دعا کرتا تو اس طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، تو بجائے اس کے کہ ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں تو خوشی سے ہی انسان دعا کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں سے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم، کیا پھر بھی بنا لیتے ہو تم، من دونہ اس کے سوا، اولیاء حمایت، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعا کسی نفع کے، ولا اور نہیں ضررا کسی نقصان کے۔ یعنی جب تمہیں پتہ ہے کائنات کا رب کوئی تو ہے جو کائنات چلا رہا ہے اور وہ رب ہے، پھر تم کیوں کسی اور کی طرف جاتے ہو حالانکہ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟
ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیری اور روشنی، ام یجعلوا للہ، یا انہوں نے بنا لیے اس کے لیے شرکاء کچھ شریک، خلق انہوں نے پیدا کیا، اور خلق ہی معنی اس کی تخلیق کے، فتشابہ تو مشبہ ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، الخلق پیدائش علیہ ان پر، یعنی کوئی ایسا تھا جس نے اللہ کی ہی طرح کائنات بچھا دی، تو اب تم کنفیوز ہو گئے ہو کہ ہم کس کو مانے بھائی، یہ کائنات تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بچھائی ہے، اس نے بھی اچھے سے ہی کرا ہے، اس نے بھی اچھے سے ہی بچھائی ہوئی ہے کائنات، اس کی بھی مخلوق ہے، ہم کس کو مانے؟ ایسا تو نہیں، کائنات کو تو مانا اللہ ہے اور اللہ ہی نہیں بچھائی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کمپٹیٹر اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے تو بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے، جیسے کہ الیکشنز میں ہوتا ہے نا کنفیوژن ہوتی ہے کس کو ووٹ دیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، تو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے کیس میں تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کسی نے کائنات نہیں پھیلائی، کسی کی اتنی مخلوق نہیں ہے، کوئی یونیورس کو نہیں چلا رہا، تو پھر کیسی کنفیوژن؟ قل کہہ دیجئے اللہ اللہ خالق و خالق ہے کل شیء، ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی اکیلا ہے بہت زبردست ہے، تو اللہ کرے کہ ہمیں تدبر کرنے والا بنائے، اللہ کی کائنات میں تو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے کا بہت امیزنگ والی بات ہے نا کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا دیکھنے کا، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیری اور روشنی، پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ایک وہ جو توحید کے اوپر اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، اور ایک وہ جو شرک کے ساتھ اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی شرک کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ سے جا کے جب ملتا ہے تو شرک کے ساتھ، اور ایک وہ جو توحید کے ساتھ، تو کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یا پھر ان کو جنت، وہ جنت ڈیزرو کرتے ہیں؟ پھر وہ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ کوئی ایسی مثال ہوتی نہیں ہے، دن اور رات کبھی ایک ساتھ آ ہی نہیں سکتے، رات جائے گی تو دن آئے گا، اور وہی ہے جو اکیلا ہے زبردست ہے۔ آج کی آیات جو کہ کافی تدبر کرنے والی ہیں، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں آپ کو غور و فکر کرنے والی ہیں، شاید ہم نے کبھی اس لین سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہو، جیسے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو کھول کھول کر، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تدبر کا آج ہم نے سبق پڑھا ہے تو اورنج کھاتے وقت، امرود کھاتے وقت، سب پہ اللہ سے جب کھانی ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے کہ ہاں واقعی کوئی ہے جس نے یہ پورا انتظام کیا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔